बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक सना मक्की है। कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप पर सना मक्की के मतलब मालूमात लेनी चाहिए थी, तो मैंने उनको तो बता दिया, लेकिन मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है और सना मक्की के मतलब कि सना मक्की का क्या किरदार हो सकता है कोरोना के हवाले से, इस पर बात करते हैं। सना मक्की के मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम भी है कि आपने फरमाया कि अगर मौत का इलाज होता तो वो सना मक्की में होता। असल सना मक्की का जो वतन है वो मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया ही है, और आज से तकरीबन 200 साल पहले इसे हिंदुस्तान में लाया गया और इसकी काश्त भी अरबों के मशवरे से की गई और फिर ये हिंदुस्तान में काश्त होने लगी। अब ये पाकिस्तान में सक्खर के शहर में जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर इसकी काश्त होती है। जो हमें सना मक्की बाज़ार से मिलती है वो 2 अक़साम की होती है, तो उनमें जो बेहतर है वो सक्खर वाली है, जो है वो बेहतरीन है। तो इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इसमें ये देखना होता है कि इसमें बहुत सी डंडियाँ जो हैं तिनके इसके शामिल होते हैं, और इसके अलावा सना मक्की के जो पत्तियाँ फूल हैं फलियाँ हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये फलियाँ और डंडियाँ वगैरह तमाम अशिया को निकाल दें। तो इसके जो पत्ते हैं वो सिर्फ़ दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये पाउडर की सूरत में भी इस्तेमाल होती है और कहवा की सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके जो कुछ जो तिब्बी ख़वास हैं उनमें सबसे पहले तो जो इसका मिजाज है, ये मिजाज के हिसाब से गर्म और तर है, यानी इसमें गर्मी और तरी दोनों मौजूद हैं। ये जिगर के फेल को तो तेज़ करती है, गर्मी पहुंचाती है, लेकिन उसके साथ ये जो फासद और फालतू सफरा है उसको भी खून से खारिज करती है। ये सना मक्की ज़्यादातर खुश्की और सदावी मजाज में इस्तेमाल होती है, और ऐसे इन्हीं अमराज में ये मुफीद है। ये री की जो दर्दें होती हैं, जैसे अर्क निसा, शियाटिक पेन जिसको शियाटिका पेन कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होती है। दर्द कमर में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड की जो ज़्यादती हो जाती है उसको खारिज करने में भी ये मदद करती है, और नमूनिया में भी इस्तेमाल होती है। कि इसके बारे में मज़ीद आपको इसके बताऊँ फ़ायदे कोरोना के हवाले से, सबसे पहले ये जान लें कि ये हामला औरतें और छोटे बच्चे इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सना मक्की को इस्तेमाल करने से ये पेट में शदीद किस्म का मरोड़ डालती है, जिसको वट कहते हैं पंजाबी में। ये मरोड़ डालती है और इसके नतीजे में बंदे को पेचस शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा ले लें तो ये पेट में दर्द, मरोड़ और मतली की कैफियत पैदा करती है और आपको मुसलसल पेचस आने शुरू हो जाते हैं। इसको कभी भी अकेला इस्तेमाल ना करें। मुख्तलिफ ये अमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके साथ जो इसकी मुसले अद्वियात हैं जो इसकी सलाह कर देती हैं उनको साथ मिलाकर तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज़रर और नुकसान कम से कम हो और उसके जो तिब्बी ख़वास हैं, जो इसके फ़ायदे हैं वो हासिल किए जा सकें। और अब बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना में जो नमूनिया की कैफियत पैदा हो जाती है और सांस लेने में तंगी होती है, तो इसमें जो गर्म, खुश्क और गर्म तर अद्वियात हैं वो तमाम की तमाम इस्तेमाल होती हैं। तो चूँकि सना मक्की भी गर्म तर है तो ये भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैंने पहले चैनल पे वीडियोस लगाई हैं कोरोना के हवाले से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो आप इस्तेमाल करें नुस्खा। उससे आप कोरोना के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मदाफ़त है
اس کو سٹرونگ کر دیتی ہے، کیونکہ یہ جو سنا مکی ہے یہ کرونا جب اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو تو اس کو گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے سنا مکی اگر آپ نے زیادہ استعمال کی خود سے تو یہ آپ کے جو جسم سے گرمی بھی خارج کر دے گی اور پیچس اور اسہال لگا دے گی، اس لیے آپ اس کو خود سے استعمال نہ کریں، یہ صرف معالج کے مشورے سے ہی استعمال کرتے ہیں کہ کس سٹیج پر مرض کے کس سٹیج پر اس کا استعمال کرنا ہے اور کس سٹیج پر اس کا استعمال نہیں کرنا، اور اس کو کس چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے، یہ تمام صورتیں آپ کا معالج ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صرف اس کے ایک ٹائم آپ صبح خالی پیٹ کلونجی کا استعمال کریں، چند دانے 12 دانے تک کھا سکتے ہیں، اور اس کو آپ 500 ملی گرام سے 1 گرام تک، 500 ملی گرام سے 100 ملی گرام یعنی 1 گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کہوے کی صورت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 1 ٹکڑا ادرک کا ڈال رہے ہیں، اور اس کو 500 سے 1000 ملی گرام تک آپ استعمال کر سکتے، یعنی 1 ماشہ تک، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، اور خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچے اس کو استعمال ہرگز نہ کریں۔ مدافعت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادرک کو اور سنا مکی کو دونوں کو شامل کر کے اس کا قہوہ بنا لیں، وہ دن میں 1 ٹائم پئیں، اور پیتے وقت اس میں شہد استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات کو گھبراہٹ رہتی ہے اور ان کا دل کمزور ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں گرمی بڑھ جائے گی اور گھبراہٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کمزور اور ضعیف مریض بھی اس کو استعمال نہ کریں، اور یہ شدید قبض اور جگر کے امراض میں اور دردوں کے امراض میں اور خشکی اور سردی کے امراض میں مختلف ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتی ہے، تب اس کے آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرونا کے حوالے سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا ہے، ادرک اور سنا مکی کا اس کا قہوہ پئیں، ڈالنے سے جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گے، اور یہ موٹاپے میں اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی مار دیتی ہے، جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ پیٹ کے کیڑوں کو مار کر باہر نکال دیتی ہے۔ اس سنا مکی کے طبی خواص اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔